Ay, maayong udto sa atong tanan, mga kahigalaan, mga kabaryo, mga kabarangay. Adung sa ko sa trabaho, akong trabaho mga kabarangay no. Ikag alas 2 sa hapon hantod alas 12 sa gabi. O isa ka semana na mga kabarangay. Pagka Lunes, sunod Lunes naman pod, akong sugod sa trabaho alas 6 sa buntag hantod alas 2, alas 3 sa hapon. Mo ni amo ang kuan rin mga kabarangay in town. Agwanta lang wa may mahimo lain gyud lisod kay pangwarta rin mga kabarangay. Na may trabaho pero mo lagi na magagwanta gyud ka. Pangato nga na edad lisod na ba? Di na ta makakuan. Una akong lakaw, kusang gilibot na ni akong balay rin bisig na naghupo rin nga bitin. Saon ta man nga nangamatay naman gani akong bulak gumikan sa katugnaw karon dire. Matag maulian sila ang palibot sa malilikod sa balay mga kabarangay lasang. Daghang ay binaw diha og babuyas. Mga tao niya among kuan mga kabarangay, pamisiklitas kong anak nga katong eskwela niya diri. Bawal maihatod lagi. Magbisikleta man sila di. Karon human na sa eskwela, karon gibutan ako sa likod ang bisikleta kay may na remembrance po niya ba. Lisod in taon ang kaimtang masin nga tuo bagay ang mga pagtuo sa uban nga sa abroad hayahay na. Ug sa kumpara po hinon dia sa Pinas, okay lang diri na may trabaho. Pamo lagi na trabaho diri dili ikaw makabut kung unsang oras imong sulod sa trabaho, unsang oras imong gawas. Para nako nga may edad na niya dili ko kakayag panggabi mo lang yung gipili nga alas 2 sa hapon magsugod hangtod alas 12 sa gabi niya alas 6 sa buntag hantod alas 3 sa hapon. 8 hours lang di ko nag-overtime kay malipong-lipong manggugto mga kabarangay. Pero gumikan na yung nadaghang katagbayro noon, balay, mga tax diri sa gobyerno, wa ta mahimo. Banat na lang tani. Nahinala ko bugwal ba para karong king init makatanom-tanom ko gulay. Apa akong sibuyas Bombay mga kabarangay sibuyas nga pula. Tulor ka punuan in taon na. Pero may na lang kung padayon sa kabuhi panglamas lang.